जय जगन्नाथ बंधुगण सर्वप्रथमे आपणको 2025 नववर्षर हार्दिक अभिनंदन। एही नववर्षटी आपणक पई मंगलमय हेउ। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा 2025 वर्षटी तुला राशिर व्यक्ति मानक पई किपरि कटिब से विषय सेथि पई भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु ओ जेउ माने आम चैनल को नुआ करि आछंती तळे थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहे कि ना आमे अपलोड करितवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। बंधुगण तुला राशि व्यक्तिंक पई 2025 वर्षटी कैरियर दृष्टि वर्षर प्रारंभ समय चाकरी वर्गुआ व्यक्ति को नाना प्रकार समस्यार सामना करने को पड़िबो। नीचस्थ होई मंगलंक दशम भाव उपस्थिति कार्यक्षेत्र रे अनावश्यक वाद विवाद उत्पन्न करिबो जहार प्रभाव आपणक कार्य उपरे देखिबाकू मिलिबो। जून रु जुलाई मध्यरे मंगल आपणक एकादश भाव को गोचर करिबे जहा फलरे वरिष्ठ अधिकारींक सान्निध्य प्राप्ति हेबो एवं चाकरी क्षेत्र रे आपणक स्थिति आहुरी मजबूत हेबाकू लागिबो। वर्षर मध्य भागरे चाकरी रे परिवर्तनर संभावना रहिछि। व्यवसाय क्षेत्र जड़ित व्यक्तिंक पई वर्षर प्रारंभ समय सामान्य रहिबो। व्यावसायिक भागीदारींक सहित संपर्क खराब हेबार संभावना रहिछि किंतु वर्षर द्वितीयार्ध समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहिबो। व्यवसाय रे उल्लेखनीय प्रगति देखिबाकू मिलिबो तथा आपण नुआ व्यवसाय मध्य प्रारंभ करी सफलता अर्जन करिबे। सेहीपरि शिक्षा दृष्टि 2025 वर्षटी तुला राशि विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई सामान्य कष्टदायक रहिबो। शिक्षा क्षेत्र रे बारंबार व्यवधान देखिबाकू मिलिबो तथा शिक्षा क्षेत्र रे ध्यान केंद्रित करिबारे अवरोध उत्पन्न हेबो। सेथि पई शिक्षा क्षेत्र रे अधिक परिश्रम करिबा सहित ध्यान केंद्रित करिबार आवश्यकता रहिछि। मई मासरे राहु पंचम भाव को गोचर करिबे जहा फल रे आपणक बुद्धि रे प्रगति हेबो। आपण तार्किक क्षमतार युक्त रहिबे जहा कि आपणक पई लाभदायक सिद्ध हेबो। देवगुरु बृहस्पति मई मासरे आपणक नवम भाव को गोचर करिबे जहा फल रे उच्च शिक्षार विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु विशेष लाभ प्राप्ति हेबो तथा सेमाने शिक्षा क्षेत्र रे प्रगति करिबे। प्रतियोगी परीक्षा रे सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेबो एवं आपणको निज परिश्रम अनुଯାयी सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेबो। सेहीपरि आर्थिक स्थिति दृष्टि तुला राशि व्यक्तिंक पई 2025 वर्षटी आर्थिक दृष्टि किछि कठिन स्थितिर सामना करिबाकू पड़िबो। वर्षर प्रारंभ रे केतु द्वादश भाव रे विराजित रहिबे एवं देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव रे विराजित रहिबे जहा फल रे आपणक आर्थिक समस्या वृद्धि पाइब। किंतु मार्च शेष भाग रे शनिदेव आपणक षष्ठ भाव को गोचर करी द्वादश भाव को दृष्टि रखिबे जहा फल रे खर्च रे आहुरी वृद्धि घटिबार जोग रहिछि। किंतु मई मासरे राहु आपणक पंचम ओ केतु एकादश भाव को गोचर करिबे। एहा व्यतीत देवगुरु बृहस्पति मध्य नवम भाव को गोचर करिबे जहा फल रे आपणक अनावश्यक खर्च रे हानि घटिब एवं आपणक आमदानी रे वृद्धि घटिब तथा आपणक आर्थिक स्थिति मजबूत हेबाकू लागिब। वर्षर द्वितीयार्ध समय रे मध्य आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिबो। विशेष करी शेयर मार्केट आदि निवेश आपणक पई लाभदायक सिद्ध हेबो। प्रेम जीवन दृष्टि 2025 वर्षर प्रारंभ समय मध्यम धरणर फल प्राप्ति हेबो काहेकि ना शनि और शुक्र आपणक पंचम भाव रे विराजित रहिबे जहा फल रे आपणक प्रेमर परीक्षा हेबो किंतु प्रेम संबंध रे पारस्परिक सामंजस्य लागि रहिबो एवं प्रेमीक सहित समय अतिबाहित करिवार अवसर मिलिबो। शनिक उपस्थिति कारणरू आपण प्रेमीक प्रति सचोटता रहिबे। प्रेम विवाहर मध्य उत्तम संयोग रहिछि। वर्षर पूर्वार्ध समय प्रेम जीवन पई अपेक्षाकृत अनुकूल रहिबो किंतु वर्षर उत्तरार्ध समय रे किछि संघर्षपूर्ण स्थितिर सामना करिबाकू पड़िबो। जून रु जुलाई मध्यरे मंगलंक दृष्टि पंचम भाव रे रहिबो जहा फल रे
ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବନାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟଦାୟକ ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ତିକ୍ତତାର ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତଥା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦ ବିବାଦ ଭଳି ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ପରସ୍ପରର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତାରେ ହାନି ଘଟିବ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଇ ମାସରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଜୁଲାଇରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଚସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହି ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦ ବିବାଦର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ରହିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ମନୋଭାବ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶନିଦେବ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦାୟକ ରହିବ। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷଟି ଉଚ୍ଚନୀଚର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଶନିଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରାହୁ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଦଶମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ କେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଉଦର, ଆଖି ଏବଂ ଗୋଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶନି ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଫଟିକର ମାଳା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 2025 ବର୍ଷର ତୁଳା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।